ganun mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, go. Kamay. 1, Una, isa. Una. Right. Left. Tapos sabay. Tag, tag, tag. 1, Apat lang ito ba? Apat lang. 2, 3. Tatlo lang pala. 3. 2, 3, 4, 5. Tapos baba. Chop, chop. Pukot. Chop, chop. Dito. Dito kamay. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yun na. Pause na. Tapos iba na naman. For each lang. Sabay. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5. Ulit. Ganun, no? Boom. Parang gano'n. Ilan na si Kuya. Parang dito. Gawin yung tuloy ko. Ikaw ba yan? Jig. 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 Chak. Jig. Chak. Jig. Jig. Yo, gano'n. Pero isang kamay lang muna. Jig. 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 Stay. Jig. Yung ganun mo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Harap, kamay. Jig. Tapos turo sa kanila. Jig.